Ассалому алейкум, дӯстони азиз, бо шумо ҳастам Хусият, Шаронский, мастери ширкати Атоми. Дӯстони азиз, чӣ хеле ки шумо медонед, дар ширкати Атоми кор кардан на танҳо маблағ ба даст овардан, инчунин истироҳат карданам ҳаст. Нигоҳ кунем, мо таи 1.5 сол, 2 сол шуд дар ҳамин ширкат фаъолият мекунем ва инак вақте ки звания мастери ширкати Атомиро гирифтем, ғайри тӯҳфаҳо боз моро сафар ба Корея интизор буд ва инак мо дар Корея қарор дорем. Дӯстони азизам, аз тамоми қалб таманно мекунем ки касоне ки ҳамроҳи мо дар командаи мо кор мекунанд, анавин зиндаҳои Атомиро муваффақ шаванд. чӣ хеле ки медонем, тур Шаронский роза ҳар сол мешавад ва ҳар нафар метавонад ки ҳамроҳи шавҳараш, фарзандаш омада иштирок кунад. Ҳамаш аз ҳисоби ширкати Атомия. Шумо метавонед ки 10 рӯз истироҳат кунед, тамошо кунед. Ман шумода мехоҳам ки тезтар ба ҳамин қуллаҳо бирасен. ва дӯстони азизи ман, таи 2-3 рӯзи охир мо дорем программаи махсус ки ман шумода ба навор гирифта мепардом. метавонед дар телеграм тамошо кунед. ва чӣ гуфтанем, касоне ки то ҳол фикр кардесте ки дар ширкати Атоми фаъолият кунам ё ки не, марҳамат, рақамҳои рӯи экранда нависе, шумода оиди кор пурра мефаҳмонанд. ای پرنده مهاجر، سفرت سلامت، اما به کجا میری عزیزم؟ قفس تموم دنیا روی شاخه های دوری، چه خوشی داره صبوری وقتی خورشید. Ana dخترها همکارا هم مسترهای نامدستیم. آخرا آدمایی که همین ساعتی 10 آمدن اینا میان و جمع را با قید میگیرن میریم گشتیم. Сейчас вы направляетесь в 5-звездочный отель Yonsang Dragon Novotel. Сейчас будет ваше заселение. Заселение вообще по плану в 15:00, но если повезет, то есть получится, вас заселят пораньше. Некоторые моменты, которые хотелось бы сказать. Первое, вам выдадут карты. Эти карты, по этим картам вы будете подниматься и входить в ваши номера. Сразу говорим, лифт не поднимется до того, как вы не приложите вашу карту. Эти карты супер современные, соответственно, вы ее прикладываете, она сама понимает, на каком этаже вы живете. Кнопку нажимать не надо. Следующее, завтрак. Так как отель достаточно большой, планируйте ваше время. Возможно, то, что на завтрак будут небольшие очереди. Соответственно, если мы вам говорим, что в 9:30 нужно быть в холле, берите с запасом время, то, что вы чуть-чуть постоите в очереди за завтраком. Воды не будет видно. Вот, а еще справа мы проезжаем большой вантовый мост. Видите, который соединяет город Инчхон, то есть с аэропортом. Раньше в обход объезжали, а сейчас можно через этот мост очень быстренько проехать. Через полчаса до аэропорта. Этот мост, он 18 километров, его протяженность, самый длинный мост в Корее. Вантовый мост. В Корее очень хорошо ходит транспорт. Если очень в Сеуле большое метро, сеульское метро, которое соседствует еще с
соседними городами, пригородами Сеула. Многие с пригородов справа у нас, видите, такое золотое здание, Юксам Билдинг называется, 63 этажа. Да, несколько лет назад. И чё? И будет на этаж, мараме, по чья затор? Правильно, на этаж. Клейту прикладывайте. Клейту прикладывайте к ним. Короче, совсем. Хушбахлона, دوستان عزیز ما توقعیم برای تاجیکستان یک تمایم برای ما توقعیم ببینیم وید از اکنا خدای من ویدی ما گفتگیم که باید پارکوفکا باشه هم خیلی جا باشه ده یورا بینه عجوی بود که اوام ده تورتیکوشون این شکل خیلیش معلی نیست вообще тортикой кушаю. Еще видно. Миминожский. Сегодня зима, бомадым прогулка. Я дочитала, мама, зарядник. Qarg'amadi zaryaning namiyorum bu. Zaryaning oğlama koyuyor. Çok naşideste. Agar üzdünüz da berine. Zaryaning kaytaşken gidin. Tamam şunuşa. Ya came gidip. Ona akım agar önce gidiyorum. Ay hamı gasin sen khami rafta. Targut centerda medroma da. Ay khartama dibinda. Nemi targut centerda. دخترها برو اومدم یک بیرون یه لباس سماز میدینه اینمی دو اتاج نفر لباس بوشا چی میخواد لباسا 11,000 یه چند سنی موقع نمیدونم منتاجه ما باشیم چی بشیدم با مزاره دوست میدیدم چی میخوریم؟ دخترها یابینه سرویس و ایکوسرای قدره چی؟ یعنی ما داشتی در کره اینجا اومدم رو باید نه ورواره یاتا داشته ما داشتید قایچی این مگزین ما در افسالی ما در کردنستانه من اینجا اومدم تماشا خلاصه این طرفش جایی میبین بوده دیدن طرف любопытная Варвара Мирова своими этажда чего ша. До второго этажа смотрите, чипда, короче, кухни, да, мебельной кухни. Второй этаж, меди. До второго она помоджой, чем один, куда кона. И это чан этажа, потому что чан этажа, ты говоришь, да, где куда куда. Игрушка, мухалик, ничего, бузми, хотя. Тики-мики. Идёшка же уже. Класса достоя здесь и разму хами персинца да джо каданмон, а инжа джо бузми. Пага уже сар мешава. Хами туримо ай пага сар мешава да. А инжа джо факат бузми да. яна кичи мешава, академия мешава да иҷа. Ана бовай мешава. Аму фабрикаи Колмар тамошо мебаранд. Атому ана иҷада дӯстои азиз магазини намиёбда. Картаҳои покемон. Чӣ кор мекунанд ёро ман намедонам. ё анимера намедонам. Ана иҷара ман дӯст медорам. Ҷои аштақ-паштақ. Тамошо када мегардем. Мамо аштақ-паштақ мада интересна. Я вақтои ами палароид чихе модда буд. Қисрат мегирифтам так. Тирқас медоданд. Чанд сум будай? Короче намедонам. 189 ҳазори ҳамё.
کسی نمیخوایی چیزا رو نمیخوایی نصد نمودی هرچی همی رو اتماده حتی نمید کامرا نازمی دیگنده ببینید این توصیه نیست که قدم شد 2980 تیمی هم گفته 80 خدای دوستان عزیزی را بینیم مونیکا چند نایتون لیکوسه 80 بوده 12 دونا با هر یکش هم خیلی چی کده که از باش مونده دیگه خشایی فرمتون امیر گیب جسد که بیاد چی نفت و بیهای جرم بخورین نمیتونیم دوستان عزیز درو مندیم magazin برو نمیدونم کجا دارم magazin در کجا اید تاگا نبود به نظرم یا تاگا بود یا تاگا بود بعد چی داشتم خیلی تروبچکا نمیدونم تروبچکا را گرم خیلی مست و آدمو نمیبزه عکسکو میکنیم میکوبیم میوبیم itu harusnya mau supermarket aiduri hamu mabromat lagi madri hamu kasihnya terus punya supermarket ay hipermarket ay takutan nih I Park Mall aku izin hamil semua coba itu usus perumahan anda скорее всего еще не машина خراس انا اوسش برومدم در کره ما دیگه در برومدم یک بوی جوش در دوره خودمو میدونم نو باید ای داری دراکون و چی بخوریم های چور درک داشته یا چوزه برومدیم نو فاکتور دیم ایشا بکنیم منم جایبیش برومدم این توی سنگفته سه همونجا بله دوستان عزیز الان تروبچکا دیدیم و هم تروبچکا اومدک دیدیم سرمای تروبچکا داشت ما الان تروبچکا آبرات نمیبویم میریم راست دروزای گستینسه برای عالمی همیشه گستینسه خودم ساورو باید میاد که ما از اینجا باید میریم ها اینمیش اینجاست هوا بیش بودن شیشه گیه شایدون